ओम शांति। आज 20/2025 महावाक्य मिठे बच्चे ज्ञानर धारणा करने सहित सत्ययुगी राज्यपद प्राप्त करने जोग एवं पवित्रतार बल जमा कर। आजिर प्रश्न, वर्तमान तुम पिलामानकर पुरुषार्थर लक्षण कौन हवा दरकार? उत्तर, निजे सर्वदा खुशी रे रहिबा, बहुत बहुत मिठा हवा, समस्त को स्नेह रे चलैबा, यह ही तुमर पुरुषार्थर लक्ष्य हेबा उचित। यह द्वारा तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो जिवो। आउ गोटे प्रश्न अछि, जेउ मानकर कर्म श्रेष्ठ अटे सेमानकर लक्षण कौन हेबो? उत्तर, सेमानक द्वारा काहाकु भी दुख मिलिबो नाही। जेपरी बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती सेहीपरि श्रेष्ठ कर्म करुथुबा आत्मा माने मध्य दुखहर्ता सुखकर्ता हेथिबे। आजिर गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक पिला माने गीत सुनिले। मिठा मिठा आत्मिक पिला माने एक कथा किए कहिले? भल उभय पिता कहिले, निराकार पिता भी कहिले एवं साकार पिता मध्य कहिले। तेणु यहांकु कुहा जाउची बाप एवं दादा। दादा होचंदी साकार। एई गीत तो भक्ति मार्गर पिला माने जानिचंती एबे बाबा आसचंती एवं बाबा ही सारा सृष्टि चक्रर ज्ञान आम बुद्धि रे धारण कराइचंती। तुम पिला मानकर मध्य बुद्धि रे रहिची जे आमे 84 जन्म पूरा करिलु, एबे नाटक पूरा होउची, आमको पवित्र हेबाकु पड़िबो जोग बा याद द्वारा। ज्ञान एवं जोग यह तो प्रत्येक कथारे आवश्यक। बारिस्टर को निश्चित मने पकाइबे एवं तांको ठारू ज्ञान नेबे। एबे यहाकु मध्य जोग कुहा जाउची एवं ज्ञानर बल मध्य कुहा जाउची। एठारे तो यह नुआ कथा अटे। दुनियार जोग एवं ज्ञान द्वारा सीमित शक्ति मिली थाए। एठारे एही जोग एवं ज्ञान द्वारा बेहदर बल मिलुची, कारण बाबा सर्वशक्तिर अधिकारी अटंती। बाबा कहउचंती मु ज्ञानर सागर मध्य अटे। तुमे पिला माने एबे सृष्टि चक्र को जानी गलणी। ब्रह्म लोक, सूक्ष्म देवलोक सबु मने रहिची। जेउ ज्ञान बाबांक ठारे अछि ताहा भी मिलिछि। ताहा ज्ञान को तेबे ज्ञान को धारण करिया को हेबो एवं राजपद पई बाबा तुम पिला मानकु जोग एवं पवित्रता मध्य सिखौचंती। तुमे पवित्र मध्य होउछ। बाबांक ठारू राज्य पद मध्य नउछ। बाबा निज ठारू मध्य श्रेष्ठ पद दउचंती। तुमे 84 जन्म नेई नेई पद हरेई देइछ। एई ज्ञान वर्तमान तुम पिला मानकु मिलिछि। अति श्रेष्ठ हेबार ज्ञान श्रेष्ठ पितांक ठारू मिलुछि। पिला माने जानिचंती जे आमे जेपरि कि बाप दादांको घरे बसिछु। एई दादा माँ मध्य अटंती। सी पिता तो अलग अटंती, बाकी ये माँ अटंती। किंतु ये पुरुष शरीरधारी होइथिबा कारणरू माता रूपरे मम्मा को निर्धारित करा जाइछि। मम्मा को मध्य पोष्य करा जाइछि। तांको द्वारा पुणी रचना होइछि। रचना मध्य पोष्य। बाबा पिला मानकु पोष्य करिथांती संपत्ति देवा पाई। ब्राह्मण मानकु पोष्य करिचंती। प्रवेश करिबा किंबा पोष्य करिबा एका कथा। पिला माने जानिचंती एवं बुझुचंती मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे समस्तंकु एक कथा बुझेइबा को हेबो जे आमे निजर परमपिता परमात्मा को श्रीमत अनुसारे ए भारत को पुणी श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ करूचु। तेणु निजको मध्य श्रेष्ठ करिया को पड़िबो। निजको देखिया को हेबो जे मु एपरि श्रेष्ठ होइछि तो। कोनोसी भ्रष्टाचार रो काम करी काहाकू दुख देउ नाही तो। बाबा कहउचंती मु तो आसीछि पिला मानकू सुखी करिया पई। तेणु तुमको मध्य समस्तंकु सुख देबाकू हबो। बाबा केबे काहाकू दुख देई परिबे नाही। तांकर नाम ही होची दुखहर्ता सुखकर्ता। पिला मानकू निजर चेक करिया को हबो जे मन वचन कर्म रे आमे काहाकू दुख देउ नाहु तो। शिव बाबा केबे काहाकू दुख दियंती नाही। बाबा कहउचंती मु कल्प कल्प तुम पिला मानकू ए बेहदर कहानी सुनौची। एबे तुम बुद्धि रे अछि जे आमे निज घर को जिबु एवं नुआ दुनिया को आसीबु। वर्तमान रो पाठ पढ़ा अनुसारे तुमे अंतिम समय रे ट्रांसफर होई जिवो। घर को फेरी जाई पुणी क्रम अनुसारे अभिनय करिया को आसीबो। एठारे राजधानी स्थापन होउची। पिला माने जानिचंती एबे जेउ पुरुषार्थ करिबो
ସେଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମର କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝାଇବା ଦରକାର କି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନାମ ତ ରହିଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ରଚୟିତା ଯେଉଁ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ସେଇ ମୂଳଙ୍କର ନାମ ବି ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ତୁମେ କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନର ତୀର ଲଗାଇଲେ ତାହାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛ କାରଣ ଆତ୍ମା ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କିପରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ମନ୍ମନ ଭାବର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ମନ୍ମନା ଭାବର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏବେ କରି କରାଇଲା ବାଲା କିଏ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ କେତେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କରିଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏହିପରି ଥିଲୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ମହାନ ପତିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ହେଇଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନ ବାନର ସେନା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ବି ଠିକ୍ କଥା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବାନର ସଦୃଶ ଥିଲୁ। ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାହା ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବଡ଼, ବଗିଚା ବହୁତ ଛୋଟ। ବଗିଚା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଫୁଲର ବଗିଚା କେତେ ଛୋଟ ହେବ ଏକଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେବାରେ ତତ୍ପର ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। କେହି ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ବସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ବିକର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ପତିତ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 5 ବିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯଦିଓ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ, ତଥାପି ପାପ ତ କରନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବି ନେଣଦେଣ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ହେଉଛି ପାପକର୍ମ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଏଇ ମହିମା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଟା ମତ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣୁଛ କି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଶିବଙ୍କୁ ବାବା କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଲୋନରେ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିରାକାର ବାବା। ରଚନା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଅଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଝିଅକୁ ତ ମିଳେନି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କର ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ।
एई बाबा तुम पिलामानंकु सम्मुखरे बसी बुझौचंती यांकर कौनसी शास्त्र तो तैयारी हो पारिब नाही जदिओ तुम मैंने लेखुच बहीपत्र छपौच तेबे भी टीचर व्यतीत आउ केही तो बुझेई पारिबेनी टीचर बिना बहिरु केही बुझी पारिबे नाही तेबे तुमे हेलो आत्मिक टीचर बाबा कहउचंती बाबा होउचंती बीज रूप तांको पाखरे सारा वृक्षर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि बाबा टीचर रूपरे बसी तुमको बुझौचंती तुमे पिला माने तो सर्वदा खुशी रे रहिबा उचित जे आमको सुप्रीम पिता निजर संतान करिचंती से ही आमको टीचर हेई पढ़ौचंती सच्चा सतगुरु मध्य से ही अटंती जे कि आमको साथी रे नै जाउचंती समस्तंकर सद्गति दाता केवल जणे बाबा ही सर्वोच्च अटंती जे कि भारत को प्रति 5000 वर्ष परे संपत्ति देइथांती तांकर शिव जयंती पालन करचंती वास्तव रे शिवंक सहित त्रिमूर्ति शब्द मध्य रहिबा दरकार तुमे माने त्रिमूर्ति शिव जयंती पालन करुच केवल शिव जयंती पालन कले कौनसी कथा प्रमाणित हेब नाही बाबा आसुचंती एवं ब्रह्मांकर जन्म होउची संतान हेलो ब्राह्मण हेलो एवं लक्ष्य उद्देश्य तुम सामनारे रहिछि बाबा निजे आसी स्थापना करचंती लक्ष्य उद्देश्य मध्य बिल्कुल स्पष्ट किंतु केवल कृष्ण को नाम लेखि देइथिबारु सारा गीतार महत्व नष्ट हो जाइछि यह मध्य ड्रामा रे पूर्व निर्धारित रहिछि एई भूल पुणी भी हेब सारा खेल ही ज्ञान एवं भक्तिर अटे बाबा कहउचंती गेला संतान माने सुखधाम एवं शांतिधाम को मने पका सारा खेल ही एहार अटे अलप अर्थात बाबा एवं बे अर्थात संपत्ति केते सहज कथा तुमे काहाको भी पचारि पारिब मनमना भवर अर्थ कौन देख कौन कहउचंती कुह भगवान काहाको कुहाजिब उच्चरु उच्च भगवान अटंती ना तांकु कौन सर्वव्यापी कहि पारिबा से तो समस्तंकर पिता एवं त्रिमूर्ति शिव जयंती आसुची तुम मानकु त्रिमूर्ति शिवंकर चित्र बाहर करिबा दरकार सर्वोच्च होउचंती शिव पुणी सूक्ष्म लोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर सर्वोच्च शिव बाबा से भारत को स्वर्ग करुचंती तांकर जयंती तुमे काहींकी पालन करुना निश्चित रूपे भारत को ही संपत्ति देइथिबे तांकर राज्य थिला एथिरे तो तुमको आर्य समाजी माने मध्य साहाय्य करिवे कारण से माने भी शिवं को मानंती तुमे निजर झंडा लगाओ गोटे पटे त्रिमूर्ति गोला बा सृष्टि चक्र अन्य पटे कल्पवृक्ष तुमर झंडा वास्तव रे एई परि हेबा दरकार हेई तो पारिबो ना झंडा लगेई दियो जाहाको समस्ते देखिबे बुझाइबा पई ए सब कथा अछि कल्पवृक्ष एवं ड्रामा एथिरे तो बिल्कुल सब किछि स्पष्ट भाव रे रहिछि समस्त को जना पड़ीजिवो जे आमर धर्म पुणी केबे हबो स्वतः निजे निजर हिसाब बाहर करिवे समस्त को एई चक्र एवं कल्पवृक्ष संबंध रे बुझा ख्रीष्ट केबे आस्तिले एते समय से आत्मा माने केउठारे रहुचंती निश्चय कहिबे निराकारी दुनिया रे आमे आत्मा माने रूप बदली एठारे आसी साकार रूप धारण करछु बाबा को मध्य कहउचंती ना तुमे मध्य रूप बदले साकार रूप नहीं आसिबे तो एठाकू ना सूक्ष्म लोकरे तो आसिबे नहीं जेपरी आमे रूप बदली एठाकू अभिनय करिया को आसछु आपण मध्य सेही परी आसी पुणी आमको राजयोग शिखांतु राजयोग ही भारत को स्वर्ग करि पारिबो या तो बहुत सहज कथा पिला मानकर शौक मध्य रहिबा दरकार धारणा करी अन्य मानकु करैबा दरकार सेथि पई लेखा पढ़ा करिया दरकार बाबा भारत को आसी स्वर्ग करुचंती कहिथांती मध्य वास्तव रे ख्रीष्टंकर 3000 वर्ष पूर्वे भारत स्वर्ग थिला तेणु त्रिमूर्ति शिवंकर चित्र समस्तंक निकट को पठेई देबा उचित त्रिमूर्ति शिवंकर स्टाम्प तैयारी करिवा दरकार एही स्टाम्प तैयारी करथुवा व्यक्ति मानकर मध्य स्वतंत्र विभाग थिबो दिल्ली रे तो बहुत शिक्षित पिला अछंती ए काम करि परिबे तुमर राजधानी मध्य दिल्ली रे हबो प्रथमे दिल्ली को परिस्थान कहउथिले एबे तो कबरस्थान होई जाईची तेणु एही सबु कथा पिला मानक बुद्धि रे रहिबा दरकार एबे तुम मानकु सर्वदा खुशी रे रहिबा को हबो एवं बहुत बहुत मीठा मध्य हेबा को पड़िबो समस्त को स्नेह रे चलेबा को हबो सर्वगुण संपन्न
ଷୋହଳ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଚଢ଼ତି କଲା ହେଇଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଛ ନା। ତେବେ ବାବା ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାର ଇସାରା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ବିଶାଳ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ କେତେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ମେହନତ ବିନା ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ? ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତୁଫାନ ଆସୁଛି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳର। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେଇପାରିବ। ନଲେଜ ତ ବହୁତ ସହଜ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ମିଠା, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା। ଶିକ୍ଷାଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2, ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଟିଚର ହେଇ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ଦେହ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବୈଭବର ବନ୍ଧନଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ଆଦେଶ ମିଳିବ ଯେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସ, ତେବେ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିବେ। କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଗୁଲ ବାଜିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତାବନୀ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ହେବାରେ ହିଁ ସମୟ ତୁମର ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ କିପରି କୁହାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁନାହିଁ ତ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧନ ଥିବ ସେଠାରେ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ପାଖାପାଖି ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସହିତ ଯଦି ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଗୁଆ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।